주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리의 영혼을 사랑하여 주시고 또 우리를 멸망의 구덩이에서 건져 주심을 감사합니다. Gracias por amar a nuestras almas y por salvarnos de nuestros destinos de la destrucción. 또 우리를 주의 자녀 삼아 주시고 이 땅에 사는 동안 소망을 주심을 감사합니다. Gracias por hacernos hijos tuyos y por darnos la esperanza para vivir en este mundo. 오늘 주일을 맞아 우리 형제 자매들 한 자리에 모여 있습니다. Este día estamos reunidos juntos con los hermanos en este lugar. 주님께서 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시기를 간구합니다. Te pedimos por favor que nos llenes con palabras que se necesiten a cada uno. 또 함께 하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 어떠한 형편이 있든지 일일이 기억하시고 그들의 마음도 그들의 발걸음도 인도해 주옵소서. Y a todos los hermanos que no estén en este lugar, por favor ayúdenlos para que sus corazones y sus pasos y todo su camino esté junto a nosotros. 연약한 자, 병 중에 있는 자, 여러 가지 시험 가운데 있는 자 주님이 일일이 기억하시고 또 세워 주옵소서. Y recuerda a cada uno de tus hijos quienes estén enfermos o débiles o en medio de tentaciones. 주님 만날 날까지 이 귀한 믿음 생활 변치 않기를 원하옵니다. Hasta el día en que te veamos, queremos que nuestras vidas de fe no se cambien. 주님 다시 만날 때 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 주의 복된 자녀 되기를 원하옵니다. Y en el día en que llegues, queremos ser tus hijos benditos, que podamos verte con llenas de felicidad y alegría. 우리의 삶을 변화시켜 주시고 주의 일꾼 삼아 주시기를 간구합니다. Por favor, cambia toda nuestra vida y haznos obreros tuyos. 또 우리 중에 마음속에 숨은 죄와 허물이 있다면 말씀 앞에 밝혀주시고 또 우리를 씻어주기를 간구합니다. Y si tenemos pecados o costumbres ocultos, alúmbrenos por medio de tu luz de la palabra y por favor cámbienos. 우리를 더욱 사용해 주시고 복음의 귀한 일꾼으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Y ayúdenos para que podamos vivir como obreros tuyos. 마지막 때를 사는 저희들 더욱 깨어서 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Y ayúdenos para que podamos vivir siendo más despiertos en estos últimos tiempos del siglo. 또 이 시간 말씀이 전해주는 곳곳마다 교회마다 함께 하시고 또 어렵게 신앙생활하는 주의 자녀들 일일이 도와주시고 인도해 주옵소서. Y en cada lugar y en cada iglesia donde se esté predicando tu palabra, ayude a cada uno de tus hijos. 오늘 모든 시종을 주 성령님께 의지하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo este tiempo confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 a 5. Dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que hace vencido al mundo, nuestra fe. 5도. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 지난주 예수님께서 40일간 금식하신 후에 사단에게 시험을 받으셨습니다. En la semana pasada habíamos dicho que Jesús hizo ayuno durante 40 días y después de ayunarse tuvo la tentación de Satanás.
세 가지를 가지고 사단이 시험하셨을 때 예수님의 말씀으로 이기셨죠. Hizo 3 tentaciones, pero a cada tentación Jesús lo venció por medio de la palabra. 마귀는 이 세상 공중 권세를 잡고 많은 영혼을 미혹하고 지옥에 끌고 가고 있습니다. Satanás es quien tiene la potestad de esta tierra y es quien lleva a muchos hacia el infierno. 또 구원받은 그리스도인들을 계속 시험하고 넘어뜨리고 쓸모없는 사람으로 만들어 갑니다. Y cada vez está tentando a los cristianos salvos y está intentando hacerlos caer. Y cada vez nos convierte en personas inútiles. 반면에 하나님께서는 우리에게 귀한 구원을 주시고 그리고 우리를 훈련하십니다. En vez, Dios cada vez nos examina y cada vez nos fortalece Que dice, sabiendo que la por prueba medio de su prueba. de vuestra fe produce paciencia. 믿음을 하나님께서 단련하신다고 돼 있죠. Aquí dice que Dios prueba nuestra fe 믿음을 성장케 하십니다. y cada vez nos hace crecer la fe 그래서 예수님을 닮아가게 하고 y cada vez nos convierte más a Jesús. 결국 그를 통해서 하나님의 역사가 많이 나타납니다. Y por medio de él se muestra muchos trabajos de Dios. 그래서 구원받은 그리스도인들을 훈련하지 않고 믿음이 성장치 않고서는 하나님이 우리를 쓸 수가 없어요. Entonces, sin que nos pruebe a nuestra fe y sin que nuestra fe se crezca, Dios no nos puede usar. 하나님이 우리를 단련해서 하나님의 큰 역사를 이루는데 우리를 사용하십니다. Dios prueba nuestra fe y nos fortalece y por medio de nosotros quiere trabajar cosas grandes. 요셉은 가족 70명을 구원하기 위해서 형들에게 미움을 받아서 팔려서 약 13년이라는 긴 생활 속에 애굽에서 많은 고난을 겪었죠. José fue entrenado por muchos años siendo vendido por el odio de sus hermanos hacia Egipto y al final salvó a sus 70 familias. 요셉이 훈련받지 않았다면 어떻게 그 가족들을 구원하겠어요? Si José no hubiera sido entrenado, ¿cómo podría haber salvado a su familia? 하나님이 다윗을 이스라엘의 아주 훌륭한 왕으로 세우셨습니다. Dios puso a David en el rey de Israel. 다윗은 양치기였지만 정말 성심성의껏 하나님을 찬양하고 훈련을 받았습니다. David era un pastor que criaba a las ovejas, pero fue entrenado por Dios. 힘을 키웠다는 거예요. Cada vez se crecía su fuerza. 사자나 곰이 양을 잡아갈 때 가서 사자를 때려 죽이고 곰을 죽이고 그리고 그 입속에서 양을 빼앗은 거예요. Cuando los osos o los leones llevaban a sus ovejas, David los seguía y los mataba y sacaba las ovejas de las bocas de los leones o de los osos. 적 장수인 골리앗을 쳐 죽일 수 있는 힘을 가지고 있었던 거예요. Tenía la fuerza para vencer a general Goliat. 만약에 다윗이 그런 힘이 없었다면 어떻게 골리앗 장수를 이기겠습니까? Pero si no hubiera tenido esa fuerza, ¿cómo podría ser que David haya vencido a Goliat? 믿음의 사람들은 전부 다 하나같이 훈련받은 사람이에요. Todos los hombres de fe tienen esa fuerza 그리고 믿음을 성장시켰습니다. y cada uno probó su fe. 그가 자기뿐만 아니라 주변 영혼도 구원하고 하나님의 기쁘시게 하는 일을 행하였습니다. Y cada uno de ellos vivieron según la voluntad de Dios. 그래서 이스라엘 백성을 400년 종살이에서 꺼집어낸 이유가 바로 가나안이라는 아름다운 곳을 주려고 했겠어요. De la misma forma, Dios sacó a los israelitas de los 400 años de la esclavitud de la tierra de Egipto para dar una tierra más hermosa que fue Canaán. 에집트는 종살이였습니다. Egipto era una vida esclavizada, 가나안은 자유가 있고 영광이 있는 곳이에요. pero Canaán es un lugar, es una tierra donde está llena de libertad y gloria. 물론 가나안의 7 족속을 쫓아내야 합니다. Claramente, tenía que luchar contra los 7 pueblos que vivían en la tierra de Canaán. 그 영광을 주기 위해서는 광야에서 하나님을 의지하는 법을
배워야 돼요. Para dar esa gloria, primeramente tenían que aprender a servir a Dios. 광야에서 하나님을 의지하지 않고 자기의 삶을 하나님께 기대지 않는다면 가나안에 들어가서 적과 싸울 수 없습니다. Porque sin hacer esas cosas no podían luchar contra los 7 pueblos que vivían en Canaán. 40년 동안 그들의 마음을 낮췄죠. Y durante 40 años Dios humilló a los corazones de israelitas, 훈련하는 거예요. los entrenó. 자기의 생각과 자기의 삶을 가지고 하나님 쫓아가는 게 아니라 이제는 하나님이 원하는 것이 무엇인지를 훈련하는 겁니다. Cada vez probaba para que sus corazones ya no se dirijan para sus vidas o para sus pensamientos, sino que solamente sigan para la voluntad de Dios. 금을 얻기 위해서도 불 속에다가 집어넣어서 불순물을 제거해야 돼요. Para tener un oro puro, primeramente tenemos que sacar todo lo que está, todos los otros minerales que están dentro del oro. 그래야 순금이 나오는 겁니다. Y de esa forma sale un oro puro. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 내가 지금까지 나를 위해서 살았던 그리고 세상을 위해서 살았던 것을 이제 하나님의 삶으로 바꿔가는 겁니다. Todas nuestras vidas que no eran para Dios, tenemos que ir cambiando todos hacia Dios. 하나님 우리를 훈련하셔요. Dios nos prueba, 부르시고 nos llama, 훈련하시고 nos entrena. 그리고 영원한 영광에 들어가는 것이 하나님의 목적이셔요. Y el propósito de Dios es llevarnos hacia la eterna gloria. 아브라함을 부르셨어요. Dios llamó a Abraham. 아브라함의 계획을 하나님의 계획과 플란을 주셨어요. Dios dio sus planes y hacia Abraham. 그리고 아브라함을 훈련하신 거예요. Y probó y entrenó a Abraham. 그리고 믿음의 조상이라는 큰 영광을 주시는 겁니다. Y dio el nombre del origen de la fe. 자, 여러분 아브라함만 불렀을까요? Pero solamente habrá llamado a Abraham. 우리는 어떨까요? ¿Cómo seríamos nosotros? 지난주에 우리 아브라함을 부를 때 아브라함이 어떻게 했는지를 배웠습니다. En la semana pasada habíamos aprendido cómo hizo Abraham cuando Dios lo llamó. 내가 지시할 땅으로 가라라고 말씀하셨죠. Dios dijo que se vaya hacia la tierra donde Dios dé. 평생 자기가 살아왔던 삶의 터전 그걸 버렸어요. Y para cumplir, para seguir la palabra de Dios, dejó a su tierra, dejó a su hogar, 가족, dejó a su familia, 자기가 지금까지 일구었던 일터, dejó todo su trabajo que había tenido hasta en ese día. 그리고 갈대아 우르에서 살았던 그 화려함과 부유함 그걸 다 버렸어요. Y dejó toda su riqueza y toda su hermosura que había tenido en Ur de Caldeos. 우르 지역에 보면 지금도 그 터가 그대로 남아 있습니다. Si vemos en Ur, en estos días, todavía quedan rastros de Ur. 그 집들이 어마어마합니다. Y las casas eran muy hermosas. 방들이 10개, 12개나 돼요. 2층 집이로. Y en cada casa tenía como 12 habitaciones. 12 y 20 habitación. 그 정도 집이면 큰 부자죠. Entonces, si hubiera tenido una casa así, sería un rico, ¿no? 여러분 2층 집인데 방이 10개예요. Es una casa de 2 pisos, pero tiene 20 habitaciones. 여러분 그런 집 있어요, 여러분들? ¿Tienen una casa parecida a esa? Segundo piso, habitación 10. 그런 곳에서 살았던 아브라함이에요. Abraham vivía en lugares de así, 근데 하나님 부르신 거예요. pero Dios lo llamó 그리고 가라는 거예요. y dijo que se vaya, 근데 갈 곳이 어디, 갈 곳도 몰라요. pero no sabía hacia dónde ir. 자기가 살아왔던 거, 누려왔던 거, 그리고 가져왔던 거, 그거 다 놓고 가라는 거예요. Porque Dios decía que deje todo lo que tenía, hasta todos los rastros de su vida, y se vaya hacia una tierra desconocida. 아브라함은 어떻게 했습니까? ¿Qué hizo Abraham? 그 부유했던 거 내려놨죠. Dejó toda su riqueza, 자기 사랑하는 친족들, 가족들 다 내려놨죠. dejó su familia, su hogar, todos sus conocidos, 자기 직 먹고 사는 거 다 내려놨죠. dejó todo su trabajo y toda su forma de vivir 그리고 간 거예요. y se fue. 자, 그 주변 사람들이 이해할까요? Las personas de su alrededor, ¿podría haber entendido? 아니, 너 지금 이렇게 평안하게 잘 살고 가족들이 이렇게 평안하게 있는데 가나안 곳이 왜 가냐 이거 왜? Ellos dirían,
pero ahora tienes riquezas y ahora tienes abundancias y ahora estás viviendo tranquilamente, pero ¿por qué te estás yendo hacia una tierra desconocida, dejando todo lo que tienes? 그 부귀와 영화를 살아왔던 영화를 내려놓으라는 거예요. Ahora Dios estaba diciendo, en ese momento Dios estaba diciendo que deje toda su riqueza. 그리고 그 말씀에 순종해서 갔을 때 아브라함이 얻은 게 뭐냐 이거예요. Y cuando Abraham obedeció a esa palabra, ¿qué es lo que obtuvo Abraham? 100배를 주신다고 되어 있습니다. 100배. Dios lo llenó 100 veces más. 근데 아브라함은 100배를 얻었어요. Y realmente Abraham obtuvo 100 veces más. 네? 10칸집 방을 내려놨고 그가 얻은 거는 한 나라를 얻었죠. Abraham dejó una casa con 20 habitaciones, una casa tan grande que habría tenido 20 habitaciones y obtuvo un país. 어떤 게 더 클까요? ¿Qué sería más grande? Un país. 복의 근원이 됐습니다. Se hizo el origen de la bendición. 믿음의 조상이 됐어요. Se convirtió en el ancestro de la fe. 어마어마한 영광을 얻은 거예요. Obtuvo una enorme bendición. 예? 아브라함을 하나님 부르셨어요. Dios llamó a Abraham 가라 이거예요, 가라. y dijo, id. 예? 우리도 하나님 부르셨어요. Dios también nos llamó. 부르셨다라는 것을 하나님이 나를 구원하셨다는 것과 마찬가지입니다. El significado de llamarnos significa que nos salvó. 예? 여러분 아브라함만 불렀을까요? Pero solamente habrá llamado a Abraham. 솔로 아브라함? 쇼노? A mí no. 나도 불렀단 말이죠. También me llamó a mí. 예? 가라 이거예요. Id. 우리는 하늘을 위해서 사는 사람들이에요. Nosotros somos quienes vivimos ¿Eh? con la esperanza hacia el cielo. 구원을 받은 사람이 이 땅을 위해서 산다. 저주입니다. 저주. Pero si un salvo vive solamente por esta tierra, eso es una maldición. 왜? ¿Por qué? 우리 잠시 후에 하늘의 주님을 만나야 되는 거예요. Porque en un rato tenemos que ver a Dios del cielo. 버려야 돼요. Tenemos que dejar. 자기가 살아왔던 잘못된 습관 버려야 됩니다. Tenemos que dejar todos los costumbres malos que haya tenido. 하나님 앞에 자기가 가지고 누려왔던 거, 자기 중심적인 거 버려야 돼요. Tenemos que dejar todo lo que hemos vivido por nosotros mismos. 예? 그래야 하나님이 우리에게도 100배의 영광을 주시는 거예요. Porque de esa forma Dios nos llena 100 veces más bendiciones. 주님이 나를 부르셨어요. Dios me llamó 그리고 나에게도 약속합니다. y a mí también me prometió. 가나안은 다가오는 천국에 대한 그림자죠. Canaán es una sombra del cielo que se está acercando. 우리도 그걸 약속해 준 거예요. Y Dios nos prometió de la misma forma a nosotros. 우리도 하나님께서 우리를 훈련하시고 우리를 사용하시면 이제 아브라함을 통해서 한 민족을 이루듯이 우리를 통해서 많은 영혼이 구원받을 것을 약속해 주신 거예요. Dios nos entrena y nos usa como Abraham para que muchas almas puedan ser salvos por medio de nosotros. 저와 여러분을 부르신 거예요. Nos llamó a mí y a todos nosotros. 저와 여러분에게 하나님의 플랜을 주신 거예요. Nos dio planes. 여러분 천국에 대한 마음이 없습니까? 소망이 없습니까? ¿No tienen esperanza o fe hacia el cielo? 이 세상에 살기를 원하셔요? ¿Quieren vivir en este mundo? 얼마나 살까요? ¿Cuántos años vivirían? 예수님 다시 오시겠다고 말씀하셨는데 Jesús dijo que volverá a este mundo. 언제 될지 몰라요. No sabemos cuándo. 우리에게 1년을 줄지, No sabemos si nos va a permitir un 뭐 año. 2년을 줄지, O no sabemos si nos va a dejar 2 오늘 años. 5년을 줄지, O no sabemos si nos va a permitir 5 años. 아무도 모르는 거예요. Nadie sabe. 잠시 후에 우리는 가야 돼요. En un rato tenemos que ir. 그럼 이 땅에서는 En esta tierra 하나님의 영광을 위해서 살아야 돼요. tenemos que vivir por la gloria 왜 a 우리를 Dios. 부르셨냐 이거예요. ¿Por qué nos llamó? 왜 우리를 구원해 줬냐 이거예요. ¿Por qué nos salvó? 세상에 가장 기쁜 날이 언제입니까? ¿Qué día es el día más feliz? 여러분 언제예요? ¿Qué día es el día más feliz? 쿰플레아뇨 까르네? 언제 제일 기뻐요? ¿Cuándo tuvieron esa felicidad más grande? 마트리모니오? Más feliz? graduación?
구원받은 거. El día en que recibimos salvación. 그게 내 인생의 가장 큰 기쁨인 거예요. Ese día es la felicidad más grande de mi vida. 그거 잊을 수 없어요. No podemos olvidar. 나를 부르신 거예요. Me llamó. 예? 정말 세상에는 볼품이 없어요. En esta tierra sería muy pobre. 예? 여러분 여기 부자 있어요? En este lugar, ¿hay un rico? 유명한 사람 있어요? ¿O hay alguien famoso? 높은 사람 있어요? ¿O hay alguien que esté en posiciones altas? 없어요. No, no hay. 그런데 하나님이 나를 부른 거예요. Pero Dios me llamó a mí. 이 세상에는 부자도 많고 En esta tierra hay muchos ricos. 유명한 사람도 많고 Hay muchos famosos. 많이 배운 사람도 많고 Hay muchos inteligentes. 높은 지위에 있는 사람도 많습니다. También hay personas que tienen posiciones muy altas. 근데 주님은 그런 사람에게 아무런 관심이 없어요. Pero Dios no tiene interés hacia esas personas. 누구에게 관심이 있을까요? ¿A quién tendría interés? 구원받은 사람에게 관심이 있어요. Dios presta su atención a los que son salvos. 세상에는 아무것도 없는데 하나님은 나를 관심을 가지고 있어요. En esta tierra no tiene nada, pero Dios sí le presta atención. 왜? ¿Por qué? 존귀한 거예요. Porque es precioso, 하나님의 것인 거예요. porque es de Dios. 나는 주의 것이라는 거예요. Yo soy de Dios. 우리가 구원받을 때 가장 기쁩니다. Cuando recibimos la salvación, sentimos más felicidad. 그보다 더 기쁜 날은 없습니다. No hay otro día más feliz a la comparación de ese día. 우리는 그걸 잊지 말아야 돼요. No tenemos que olvidar. 나를 불렀다면 이제 하나님의 계획과 목적이 있는 거예요. Si me llamó, ahora Dios tiene planes y propósitos. 우리는 이 세상을 살면서 하늘을 위한 삶을 준비하는 거예요. Viviendo en esta tierra, vivimos preparando para la vida del cielo. 잠시 후에 주님을 만나야 돼요. Porque en un rato tenemos que ver a Dios. 그리고 이 땅에서 하나님이 아브라함에게 한 민족을 주듯이 이제 하늘의 별과 같은 영적인 하나님이 우리에게도 민족을 주십니다. Y como Dios dio un pueblo a Abraham en esta tierra, Dios también nos da un pueblo espiritual cuando vayamos hacia el cielo. 30배, 30 veces, 60배, 60 veces, 100배의 열매를 준다고 돼 있어요. 100 veces más frutos. 그걸 나를 구원하는 목적이에요. Eso es el propósito 그리고 de haberme salvado. 아브라함에게 말씀합니다. Y Dios dijo a Abraham 너는 복의 근원이다. que tú eres el origen de la fe, 우리도 de la 마찬가지죠. bendición. 너는 복의 근원이다 이거예요. Y Dios nos dice hacia nosotros de la misma forma, 너는 기쁨을 주는 자고 tú eres quien da felicidad, 복을 주는 자고 eres quien da bendiciones, 소망을 주는 자다 이거예요. eres quien da esperanza. 아브라함에게만 줬을까요? ¿Solamente habrá dado a Abraham? 여러분 없어요? ¿No están incluidos? ¿No están incluidos? 있는 거예요. No, también estamos. 우리가 전도하면 구원 이뤄진 지옥 갈 영혼이 구원을 받는 거예요. Por medio de nosotros, una alma recibe la salvación y se libera de sus destinos de ir al eterno infierno. 우리에게 그들에게 복을 주는 거예요. Y nosotros, por medio de nosotros, da esa bendición, 기쁨을 주는 거예요. da esa felicidad. 왜? ¿Por qué? 하나님의 부르심에 응답했기 때문에 그렇습니다. Porque hemos contestado a la llamada de Dios. 하나님의 부르심을 받은 사람은 이 땅에서 예수님과 같은 삶을 살기를 원하는 거예요. A todos quienes recibieron, a todos quienes contestaron a esa llamada de Dios, Dios quiere que vivamos como Jesús en este mundo. 예수님은 거룩하시고 완전하신 분이에요. Jesús es santo y es completo. 그리고 구원받은 사람들을 거룩하기를 원하셔요. Y quiere salvar a todos los pecadores. 자, 우리는 구원받기 전에 죄 속에 어둠 속에 세상 악한 삶 속에 살아왔습니다. Antes de ser salvos, habíamos vivido en medio de pecados y en medio de los destinos de la eterna destrucción. 지금은 Pero ahora, 거룩한 삶으로 바꿔가는 거예요. cada vez nos cambiamos a una vida más santa. 거룩한 나라에 들어갈 백성으로 준비하는 거예요. Y cada vez nos preparamos como el pueblo que entramos hacia el mundo de Dios. 예수님 말씀합니다.
Jesús dijo 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라. que como soy santo, también seréis santo. 예? 그러니 우리는 주님을 닮아가는 거예요. Y de esa forma, cada vez vamos pareciéndonos más hacia el Señor. 예? 세상에 찌들었던 죄 속에 살았던 우리가 이제 거룩한 예수님처럼 삶을 바꿔가는 거예요. Cada vez cambiamos a nuestras vidas hacia Jesús, hacia Dios. 아무런 목적 없이 살다가 이제는 삶에 대한 목적이 생긴 거예요. Vivíamos sin esperanza en este mundo, pero ahora tenemos ahora tenemos un propósito. 예. 거기서 나오라 이거예요. Salir. 어디서? ¿De dónde? 죄에서, Del pecado, 세상에서 del mundo. 나오라 이거예요. Salir. 예. 그리고 예수님과 같은 거룩한 삶을 살아라 이거예요. Y que vivamos una vida como Jesús. 예. 그게 바로 하나님이 나를 부르신 목적이에요. Eso es el propósito de Dios de habernos llamado. 그리고 이제 주변 많은 영혼들이 지옥 가니까 전도하라 이거예요. 전도. Y como muchas almas se están dirigiendo hacia el eterno infierno, que prediquemos a esas almas. 여러분 우리 입을 닫아버리면 주변 영혼이 구원받을 수 있냐 이거예요. Si cerramos nuestras bocas, todo nuestro alrededor podrían ser salvos. 그 전도는 이 거룩한 삶과 연결이 돼 있는 거예요. La predicación está relacionada hacia una vida santa. 자기는 죄 속에 어둠 속에 있으면서 이 말씀을 전하면 듣는 상대방이 그걸 받아들이지 않습니다. Si uno está en medio del mundo, si uno está en medio de pecado, y estando en medio del mundo y en medio de pecado, si intenta predicar a otros, el que escucha no recibe esa palabra. 제일 먼저 주변 사람들에게 들어야 될 얘기가 있어요. Hay una cosa que primeramente tenemos que hablar a nuestro alrededor. 너 전에는 그렇게 욕심 부리더니 많이 바뀌었네. Hay una palabra que tenemos que escuchar primeramente de nuestro alrededor, que es antes tú eras muy malo. 전에는 그렇게 폭력적인데 많이 바뀌었네. Antes te enojabas fácilmente. 전에는 돈 하더니 지금 많이 바뀌었네. Antes siempre gritabas diciendo dinero, dinero y dinero, pero ahora te cambiaste. 전에는 너 맨날 축구하러만 다니더니 언제 요즘에 교회 다닌다며. Antes siempre salías a jugar fútbol, pero ahora sales a la iglesia. 전에는 siempre 자기 취미 생활하는데 지금은 교회 생활한다며. Antes vivías solamente por tu diversión, pero ahora vives por la iglesia. 전에는 정말 텔레비에 늘 빠져 있던 너가 어느 날 성경을 읽네. Antes siempre mirabas todos los días la televisión, pero ahora estás leyendo la Biblia. 주변이 느껴야 될 거 아니에요. Nuestro alrededor se tendría que sentir. 그래야 이 말씀이 전해지는 거예요. Y de esa forma se predica la palabra. 우리는 영적 전쟁을 위해서 부름을 받은 사람입니다. Nosotros somos quienes fuimos llamados por una guerra espiritual. 마귀는 Satanás 계속 많은 영혼을 지옥에 끌고 내려가고 있는 거예요. cada vez lleva a muchas almas hacia el infierno. 우리 마귀하고 전쟁해야 돼요. Tenemos que luchar contra Satanás. 세상에 사는 거에 전쟁하지 말고 마귀하고 전쟁해야 돼요. No tenemos que luchar para vivir en este mundo, sino tenemos que luchar contra Satanás. 세상 사는 거는요, 우리가 하나님께만 속해 있으면 하나님이 도와주셔요. Si estamos permanecidos en Dios, Dios nos ayuda toda nuestra vida. 그걸 믿어야 돼요. Tenemos que creer, tenemos que tener fe en esa palabra. 그거를 훈련받아야 돼요. Y cada vez tenemos que ser entrenados. 아브라함 자기의 터전, 자기의 직장, 자기의 모든 걸 내려놓고 갔는데 하나님이 아브라함에 큰 부를 주셨어요. 100배 이상을 주셨어요. Abraham dejó todo su hogar, toda su tierra, toda su familia, toda su riqueza y fue confiando en la palabra de Dios, pero Dios le llenó 100 veces más. 우리는 Nosotros, 당연하죠. claramente sí. 교회 생활하면요 더 바빠져요. Cuando vivimos dentro de la iglesia, cada vez nos volvemos más ocupados. 부지런해집니다. Cada vez nos hacemos más diligentes. 생각이 바뀌는 거예요. Cada vez se cambian nuestros pensamientos. 안주하지 않습니다. Cada vez no nos conciliamos. 계속 노력해요. Cada vez nos esforzamos más y más. 가난할 수가 없어요. No podemos ser pobres. 왜? ¿Por qué? 이 말씀에서
하나님 우리에게 요구하는 게 부지런함이거든요. Porque lo que nos exige en la Biblia es diligencia. 그러니 마귀하고 전쟁해야 될 우리가 세상하고 죄하고 전쟁하고 있으면 되겠냐 이거예요. Entonces nosotros que tenemos que luchar contra Satanás, tendremos que luchar para vivir en este mundo. 승리하는 삶을 살기 위해서 하나님 나를 부르심 약속을 이루기 위해서는요 하나가 돼야 돼 하나가. Para vivir una vida victoriosa tenemos que ser uno. 혼자 안 됩니다. No podemos hacer solo. 하나님 우리라는 무리를 주셨어요. Dios nos dio una manada. 하나가 되고 연합할 때 하나님의 뜻을 이루어가요. Cuando nos formamos uno, podemos vencer al mundo. 혼자는 약합니다. Siendo solos, somos muy débiles. 삼겹줄은 끊어지지 않아요. Pero si somos más de tres, nos fortalecemos mucho más. 교회 안에서 Dentro de la iglesia, 내 위치를 지키고 permaneciendo en mi lugar 연합해서 y siendo unidos, 하나님 뜻을 이루는 거예요. cumplimos la voluntad de Dios. 그것이 하나님 우리를 부르신 이유예요. Eso es la razón, eso es el propósito de habernos llamado. 우리는 그 십자가를 짊어지고 가야 돼요. Nosotros, cargando esa cruz, tenemos que ir. 십자가를 벗어버리면 편안하게 살 수 있습니다. Si quitamos esta cruz, si quitamos esta carga, podemos vivir fácilmente. 쉬고 싶을 때 쉬고, Cuando deseamos descansar, descansamos. 일하고 싶을 때 일하고, Cuando queremos trabajar, trabajamos. 내가 원하면 가고, Cuando quiero, voy. 원하지 않으면 가지 않고. Y si no, no voy. 이건 십자가를 지는 게 아니에요. Pero eso no es cargar la cruz. 십자가는 내가 싫든 좋든 Cargar la cruz 하나님이 원하는 일을 하는 거예요. es, aunque deseo o no, trabajar por el Señor. 예수님도 그 십자가를 놓고 기도하셨어요. Jesús también oró por esa cruz. 왜? ¿Por qué? 그게 참 힘든 일이거든요. Porque eso es muy difícil. 자기 생명을 내어줘야 되고 Porque tiene que dar su vida. 피를 흘려야 되고 Tiene que derramar su sangre. 죽음을 통과해야 되는 Y tiene que pasar la muerte. 엄청난 고난이 있는 거예요. Hay un gran sufrimiento. 그걸 간절히 기도하고 Tenemos que orar. 그걸 받으신 거예요. Y Dios lo recibe. Y por medio de la oración Dios lo recibió. 그 십자가를 지신 거예요. Jesús cargó esa cruz. 많은 믿음의 사람들이 그 십자가를 지었어요. Y muchos antepasados de la fe cargaron la misma cruz. 누군가가 희생하고 누군가가 고생하고 누군가가 헌신하기 때문에 하나님의 복음이 확장되는 겁니다. El Evangelio de Dios cada vez se fue expandiendo por el sufrimiento de uno, por el sacrificio de uno y por todo el trabajo que hizo los otros. 누군가가 눈물 흘리는 거예요. Alguien derrama sus lágrimas 그 눈물을 하나님이 닦아주신다고 되어 있어요. y Dios dijo que limpia esas lágrimas. 그런데 편안하게 사는 사람이 눈물을 흘릴 수 있어요? Pero alguien que esté viviendo cómodamente podría echar lágrimas. 십자가를 지지 않는데 하나님의 뜻을 이룰 수 있어요? Sin cargar su cruz, podría echar su lágrima. 우리는 예수님 따라가는 거는요, 그 고난을 배워가는 거예요. 십자가를 지는 거예요. Seguir la cruz, cada vez es aprender el sufrimiento y cada vez es aprender la cruz de Dios. 그게 나를 부르신 이유예요. Eso es la razón de habernos llamado. 그리고 남을 용서하는 Y cada vez perdonamos a otros. 용서라는 거는 주님이 나를 용서했기 때문에 우리도 다른 사람을 용서해야 되는 거예요. El perdón es lo que el Señor nos dio. Y como el Señor nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a otros. 나를 힘들게 해도 우린 용서해야 되고 Aunque otros me estén lastimando, tenemos que perdonar. 원수 같은 사람도 용서해야 되는 거예요. Aún tenemos que perdonar a nuestros enemigos. 그리고 영원한 영광을 향해서 가는 거예요. Y cada vez nos dirigimos hacia la eterna gloria. 주님이 박수 쳐줍니다. Entonces Dios aplaudiría por nosotros, 너 잘하고 있어. diciendo, qué bien que estás haciendo. 잠시 만나면 주님 안아주셔요. Y en unos días y en unos tiempos Dios nos abrazaría. 잠시 후에 그 눈물에 흐르는 눈물을 닦아주셔요. Y en unos días, en unos tiempos, Dios nos limpiaría toda nuestra lágrima. 왜? ¿Por qué? 우리는 이 말씀 붙들고 가는 거예요.
Porque cada vez vivimos agarrando esta palabra. 여러분 왜 오늘 주일날 왔습니까? ¿Por qué vinieron este día a escuchar la palabra? 종교 생활 하려고? ¿Para vivir una vida religiosa? 에? 아내가 오니까? ¿Porque viene su esposa? 남편이 가니까? ¿O porque va su esposo? 애들 때문에? ¿Por los hijos? 가정의 화목을 위해서? ¿Para la paz de la familia? 에? 문제를 해결하기 위해서? ¿Para resolver sus problemas? 우리는 그 말씀 하나 붙잡고 말씀 하나 배우고 말씀 하나 새기기 위해서 가는 거예요. Cada vez venimos y cada vez vamos para agarrar esta palabra, para aprender esta palabra, para vivir según la palabra. 오늘 나에게 필요한 말씀이 뭘까? ¿Qué es la palabra que Dios me está enseñando en este día? 나는 그것을 가슴에 새기는가? Yo guardo esa palabra. 에? 나는 진짜 믿음을 내 육체적인 삶을 위해 사는 게 아니라 조금 더 나은 삶을 변화되는 삶을 사는가? Y si verdaderamente estoy viviendo una vida de crecimiento, 에? 그걸 위해서 가는 거예요. para esa vida cada vez estamos andando. 그걸 위해서 내 육체적인 거를 내려놓고 가는 거예요. Para todo eso estamos dejando nuestras costumbres carnales. 그러면 그 말씀 붙들고 가면 무엇이 하나님이 나에게 주냐 이거예요. 무엇을 주냐 이거예요. Y si vivimos agarrando la palabra, ¿qué es lo que el Señor nos da? 생명과 영광과 Nos da vida, gloria. 하나님이 이 땅에서 축복해 준다고 약속해 줬어요. Y Dios nos prometió bendecirnos en esta tierra. 그거 맛봐야 돼요. Tenemos que probar. 아브라함은 그걸 다 이루었어요. Abraham cumplió todo eso. 아브라함만 이룬 게 아니죠. No solamente Abraham, 믿음의 사람들이 그걸 다 이루어가는 거예요. sino todos los antepasados de la fe cumplió. 저와 여러분도 그걸 이루는 거예요. Y nosotros, todos nosotros también cumplimos. 세상을 이긴 이금이 너희의 믿음이다. La fuerza para vencer al mundo es su fe. 아브라함 불렀을 때 그 말씀 하나 붙잡고 갔지만 가나안의 생활에서 많은 훈련을 했어요. 하나님이. Aunque Abraham fue hacia Canaán confiando, creyendo y agarrando la palabra de Dios, cuando llegó a la tierra de Canaán, Dios lo entrenó por muchos años a Abraham. 가나안에 왔는데 이제 조금 살만하니까 기근이 왔어요. Cuando estuvo viviendo en Canaán y cada vez tenía, cuando cada vez sentía más paz y cuando cada vez sentía más tranquilidad, vino hambre en esa tierra. 기근이 왔는데 애굽으로 내려간 거예요. Y cuando hubo hambre, bajó hacia Egipto. 내려가면 안 되는 거예요. 애굽. Pero no tenían que bajar. 왜? ¿Por qué? 아브라함은 가나안이란 베델이란 그 땅에 거해야 되는 거예요. Porque Abraham tenía que permanecer en esa tierra de Canaán, en la tierra de Betel. 문제가 있어도 그 안에서 해결해야 되고 Aunque haya problemas, tiene que resolver en esa tierra. 어려움이 있어도 그걸 거기서 지켜내야 돼요. Y aunque haya dificultades, tiene que permanecer en ese lugar. 왜? ¿Por qué? 베델이란 곳은 하나님의 집이다라는 의미입니다. Porque Betel significa casa de Dios. 그 베델을 떠나는 거는 하나님을 떠나는 거예요. Salir de esa casa es salir de Dios. 그러니까 기근이 와도 애굽으로 내려가면 안 돼요. Aunque haya tenido hambre, no tenían que haber bajado hacia Egipto. 애굽으로 내려갔어요. Pero fue hacia Egipto. 왜? ¿Por qué? 그 기근 해결하려고. Para resolver ese hambre. 자기 경제적인 문제 해결하려고 내려간 거예요. Para resolver sus problemas carnales, bajó hacia Egipto. 애굽에 내려가서 누구 얻어 가져왔어요? Pero, ¿qué tuvieron cuando bajaron hacia Egipto? 깼드라에 ¿Qué trajeron? 하갈. ¿Qué trajo? 아갈. 애굽 여자를 데리고 왔죠. Trajo a una mujer de Egipto. 그리고 그 하갈을 통해서 이스마엘이 나왔고 Y por medio de Agar tuvo Ismael. 이스마엘을 통해서 지금까지 아람 민족이 이 이스라엘을 지금까지도 공격하고 있어요. Y por medio de los descendientes de Ismael, que son los arabitas, están molestando y cada vez están atacando a Israel. 애굽에서 아내도 빼앗길 뻔했어요. Y en Egipto, cada vez tuvo dificultades tuvo dificultades, peligros. Puede quitar su esposa Sara, ¿sí o no? 근데 주님이 막아주신 거예요. Pero Dios lo cubrió, lo protegió. 그리고 나서 돌아왔어요.
y después regresó a Israel, 왜? a Canaán. ¿Por qué? 하나님이 약속에 있는 것에 머물러야 되거든. Porque tiene que permanecer en el lugar donde está la promesa de Dios. 베델입니다. 베델. Y eso es Bedel. 하나님의 집에 있어야 돼요. Tiene que permanecer en la casa de Dios. 그 속에 약속이 있고 Y en medio de esa casa está la promesa. 하나님의 보호하심이 있고 Y está la protección de Dios. 그 속에 하나님의 인도하심이 있는 거예요. Y está la guía de Dios. 예? 그 속에서 아브라함이 계속 훈련받는 거야. Y en dentro de ese lugar Abraham cada vez se entrenaba más y 예? más. 롯은 어땠습니까? ¿Cómo era Ruth? 롯은 눈에 보이는 대로 간 거예요. Ruth cada vez se iba hacia por lo que se veía en su ojo. 롯은 말씀이 없어요, 마음에. Ruth no tenía palabra en su corazón. 그러니까 눈에 보이는 걸 위해서 사는 사람이에요. Solamente vivía por lo que se veía por su ojo. 구원은 있는데 눈에 보이는 세상을 위해서 사는 거예요. Tenía salvación, pero solamente vivía por el mundo. 아, 롯은 보니까 소알성에 소돔 고모라성 살기가 좋거든요. Ruth veía Sodoma y Gomorra y se parecía muy hermoso. 예? 빨리 내려갔어요. Y bajó hacia esa tierra. 내려가기 전에는 롯은 가나안의 연합국에 의해서 잡혀가기도 했습니다. Pero antes de bajar, también Ruth había sido atrapado. 아브라함은 318명을 훈련해 가지고 롯을 구해냈어요. Abraham entrenó a 318 hombres y rescató a Ruth. 그리고 그 전쟁에서 승리한 그 많은 물질을 하나님께 다 드렸어요. Y Dios entregó todos los tesoros que había obtenido por medio de esa batalla hacia Dios. 왜 하나님께 드렸을까요? ¿Por qué habrá dado a Dios? 아, 이제 깨달은 거예요. Porque Abraham comprendió 내 인생이, 내 삶이 모든 것이 하나님께로부터 왔습니다. que mi vida, todo lo que tengo, vino desde Dios. 예? 그거를 마음에 깨닫고 그걸 하나님께 나타낸 거예요. Comprendió esa verdad y mostró hacia Dios. 예? 그리고 나서 모든 삶을 이제 하나님께 의지합니다. Y después comenzó a seguir toda su vida hacia Dios. 예? Génesis 14:20. Con toda su vida a Dios. 14:20. Génesis 14:20 Dice: 읽어주세요. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. 이게 최초의 디에스모예요. Esto es el primer diezmo. 왜? 이제 아브라함은 하나님을 의지하는 법을 배운 거예요. ¿Por qué? Porque desde ahora Abraham aprendió a servir a Dios. 하나님이 나의 생명을 지켜주시고 Dios protege a mi vida, 내 아내를 지켜주시고 protege a mi esposa, 나의 가족을 지켜주시고 protege a mi familia. 전쟁에서 욥을 건져주시고 Dios nos salva de la mano de nuestros enemigos. 하나님이 나를 도와주고 있구나. Y cada vez Dios nos está ayudando. 그것을 마음으로 깨달은 거예요. Comprendiendo esa verdad con todo nuestro corazón. 그래서 이 모든 것이 하나님께부터 왔습니다. Y cuando decimos, todo esto vino de ti, Señor. 그러니 이제 하나님의 것입니다라고 10분의 1을 드린 거예요. Y por eso Abraham dio su diezmo hacia Dios. 여기 멜기세덱에게 주었다고 되어 있어요. Aquí dice que lo entregó a Melquisedec. 멜기세덱이 누구냐 이거예요. ¿Quién es Melquisedec? 히브리서 7장에는 족보도 없고 그림자도 없는 그 멜기세덱은 바로 예수 그리스도입니다. Si vemos en Hebreos, dice que Melquisedec es Dios. 멜기세덱이 누구라고요? ¿Quién es Melquisedec? 예수 그리스도. Jesucristo. 예수님 나지도 않으셨어요. Jesús ni se había nacido. 예수님께 드렸던 거예요. Lo entregó a Jesús.
그 마음의 중심에 내 삶이 생명과 구원과 나의 모든 것이 하나님이 나에게 주셨습니다 라는 것을 표현하는 거예요. Y el diezmo es una forma para expresar que todo lo que tengo, toda mi vida, todos mis talentos, toda mi obra vino desde Dios. Y expresar ese corazón y mostrar ese corazón es el diezmo. 이게 9개가 내 거고 내 거니까 하나님께 드리는 게 아니라 10개가 다 하나님 것인데 그 10개 하나님 것을 인정하는 하나를 하나님께 드린 거예요. Entonces el diezmo no significa de decir, las 9 cosas son míos, pero uno te lo doy a ti, Señor. No es eso, sino es decir, y es aceptar que todas las cosas, las 10 cosas, son de Dios. Y para la muestra de que todo esto es tuyo, te doy uno. 그게 이제 신앙의 하나님 의지하는 출발이 됩니다. Ese es el comienzo de la vida siguiendo a Dios. 그리고 Y después, 점점 아브라함 믿음이 점점 성장해요. cada vez la fe de Abraham se crecía más y más. 네? 그리고 하나님이 이제 마지막에 신앙이 성장할 때 요구하셔요. Y una vez que crezca la fe, Dios pide. 네? 내 독작 이삭을 하나님께 바치라 이거예요. Dios pidió a Abraham su hijo, su primogénito, Isaac. 이삭 100세에 난 아들입니다. Es un hijo que tuvo a los 100 años. 자기 생명보다 더 귀하죠? Es más precioso que su vida. 그걸 요구하신 거 하나님. Dios pidió su hijo, su primogénito, 네가 나를 사랑하느냐? diciendo, ¿tú me amas? 네 독자 이삭을 바쳐라. Entrega tu hijo Isaac. 아브라함은 그동안에 많은 훈련을 거쳐서 그리고 가장 높은 신앙의 경지까지 올라간 거예요. Abraham fue entrenado por muchos años y por muchos tiempos y en ese momento llegó hacia el lugar más alto de la fe. 예수님이 우리를 구원하기 위해서 자기를 전부를 드려주신 것처럼 Como Jesús se entregó a sí mismo para salvarnos. 아브라함도 예수님과 같이 자기의 전부를 드릴 수 있는 그런 믿음까지 올라간 거예요. Abraham también se subió hacia una fe de entregar todo hacia Dios. 그럴 때는 하나님이 나에게 요구하실 때 즉각적으로 순종합니다. Y en ese momento obedece inmediatamente cuando Dios ordena. 의논 안 해요. 의논. No conversa. Sara. Mi esposa Sara. Ya, Dios me pide mi hijo y Isaac. Hay que ofrecer a Isaac. Este consultado. 그렇게 여러분 이제 아브라함의 믿음은요 굉장히 높은 거예요. La fe de Abraham es muy alto 의논하지 않습니다. porque no conversaba, 이게 하나님의 뜻이구나. sino aceptaba inmediatamente que es la voluntad de Dios. 즉각적으로 새벽에 아브라함을 데리고 간 거예요. Por eso por la madrugada Abraham llevó a Isaac. 최고의 시험이 있죠. 최고의 단련이죠. Es una prueba más grande. 정말 신앙이 아브라함처럼 성장하면요 자기의 전부를 하나님께 드릴 수 있는 거예요. Una vez que crezca su fe como Abraham, puede entregar todo. 아침 일찍이 일어납니다. Se levanta muy temprano, muy de mañana. 훈련된 그리스도인들은요 삶이 부지런해져 있어요. Los cristianos entrenados tienen una vida diligente. 크게 일어나는 건 마귀가 좋아하는 거예요. Pero si se levanta tarde, eso es una vida que le agrada a Satanás. 게으른 습성 마귀가 좋아합니다. Dios le agrada a características, a costumbres perezosos. 다윗이 언제 범했어요 죄를? Cuando pecó David, 늦게 일어났어요. cuando se levantó muy tarde 그리고 바세바 아내를 취했어요. y tomó a la mujer del soldado Uriah. 그러니까 게으른 사람 마귀가 시험하기 좋습니다. Los perezosos tienen condiciones fáciles de ser tentados por Satanás. 그러나 부지런한 사람은요 Pero los diligentes 계속 자기 자신을 변화시켜요. cada vez se cambia a sí mismo. 교제에 나오는 것도 부지런해야 돼요.
Para salir a las comuniones tienen que ser 예, diligentes. 주일, 수요일 말씀 나오는 것도 부지런해야 돼요. Tienen que ser diligentes para salir el miércoles. 하나님 앞에 축복받는 비결이에요. Eso es una forma para recibir, para ser 왜? benditos. 일찍 와서 뭘 하냐 이거예요. Llegando temprano a la iglesia, ¿qué hacemos? 기도하고 준비한다는 거예요. Oramos y preparamos. 늦게 와가지고 이 사람은 말씀이 안 들어와 이렇게 다 나가요. Pero llegando tarde, no entra la palabra por su oreja y sale por la otra. 가만히 보니까 그게 습관이요. 그게 죄의 습성이에요. 습성. Y mirando profundamente, eso es el costumbre y eso es la característica del pecado. 예? 주님 쓸 수가 없어요. Dios no puede usar. 예? 여러분 게으른 사람 주님 쓴 거 보셨어요? ¿Alguna vez vieron a alguien que fue usado por Dios siendo perezoso? 없어요. No, no hay. 전부 다 새벽같이 예? 부지런하게 살았던 사람들이에요. Todos ellos eran quienes se levantaban muy temprano. 정말 하나님 앞에 쓰임 받고 싶으면요 찬양대보다 더 일찍 오세요. Si verdaderamente quieren ser servidos por Dios, vengan más temprano que el coro. Coro는 normal. Más temprano Dios te usa. Más tarde coro, nunca Dios no te usa. Verdadero. ¿Por qué? 예? 영혼 구하는데요 늦게 다니는 사람은 절대 영혼 전도하기 어려운 거예요. Quienes se levantan tarde o quienes andan lentamente para predicar a una alma, nunca puede salvar a esa alma. 연약한 자를 세우는데 게으른 사람 하냐면 그 사람 쓰지 않아요. 세울 수가 없어요. Para levantar a los débiles, Dios no usa a los perezosos. 예? 너를 보니까 너 게으른데 내가 너 닮을 게 뭐가 있냐 이거예요. 배울 게 뭐가 있냐 이거예요. Porque nos miran y nos dicen, pero tú eres muy perezoso, ¿qué voy a aprender de ti? 성경 읽어보세요. Lean la Biblia. 늦게 다니는 사람 하나도 없어. No hay nadie que anda perezoso. 부끄러운 거예요. Es una vergüenza. 이제 구원받은 지 얼마 안 된 사람 그럴 수 있어요. Los que recién fueron salvos podrían ser así, 근데 교회 생활 1년, 2년, 3년인데 똑같아. pero vivieron 1 año, 2 años o 3 años en la iglesia y es lo mismo. 4 años, 5 años, igual. Perezoso. ¿Sí o no? Perezoso. 아브라함은요, 이제 신학이 엄청 훈련돼가지고 이삭까지 바치는 그 높은 경지까지 올라간 거예요. Abraham tuvo una fe muy alta, un gran fe, y hasta que pudo entregar a su primogénito. 롯은 어땠을까요? 롯. ¿Cómo era Ruth? 보이는 대로 쫓아갔잖아요. Siguió a lo que veía por su ojo. 편하게 살았잖아요. Vivió cómodamente, 희생 안 했잖아요. no se sacrificó. 자기 아내 죽었죠. Murió su esposa. 두 딸 통해서 모압과 암몬이라는 저주받은 민족이 나왔죠. Por medio de sus hijas tuvo hijos, que son 사위들 Moab y Amón. 사위들 한 영혼도 구원 못 받았어요. Y ninguno de los yermos fueron salvos. 여러분, 롯 predico, Sharon escucho. Sí, Dios existe. Tú va. No quiere. 결국은 롯은 하나님 앞에 부끄러웠어요. 겨우 구원만 받은 거예요. Y al final Ruth tuvo vergüenza, solamente tuvo salvación. 우리는 아브라함처럼 부르시고 우리에게 아브라함 같은 약속을 주셨어요. Dios nos llamó como Abraham y nos dio la misma promesa. 우리는 훈련 받아야 돼요. 거하는 생활 훈련 받아야 돼요. Tenemos que ser entrenados, tenemos que entrenar a permanecer en la iglesia. 교제하는 거 훈련해야 돼요. Tenemos que entrenar a participar en comuniones. 말씀 읽는 거 훈련해야 돼요. Tenemos que entrenar para leer la palabra. 말씀을 새기는 거 훈련해야 돼요. Cada vez tenemos que entrenar para guardar la palabra. 왜? ¿Por qué? 성장하기 위해서. Para ir creciendo, 주님 닮아가기 위해서. para irnos pareciéndonos más hacia el Señor. 마귀는
Satanás 계속 죄를 넣는 거예요. 죄를. cada vez mete el pecado 예? 그리고 그 사람을 넘어뜨리는 거예요. y cada vez hace caer. 마귀의 시험은 넘어뜨리는 목적이에요. Las tentaciones de Satanás tienen un propósito para hacernos caer. 하나님은 훈련하는 게 있다면 마귀는 넘어뜨리는 거예요. Dios prueba y nos entrena, pero Satanás nos hace caer. 절대 멀리 가 있지 않습니다. Satanás nunca está lejos de nosotros. 제일 잘 알아요, 마귀가. Satanás es quien más nos conoce. 내 약점을 제일 잘 알아요. Conoce a todas nuestras debilidades. 돈만 얘기하면 막 이러는 사람이 있어. Hay personas quienes andan rápidamente cuando se relaciona el dinero. 돈을 가지고 넘어뜨려요. Entonces Satanás da tentaciones con el dinero. 여자 좋아하는 사람 여자 가지고 넘어뜨리고. O los que adoran a las mujeres, te tenta con mujeres. 사단이 많은 사람을 넘어뜨리고 있습니다. Satanás está haciendo caer a muchos. 우린 그 시험을 이겨가야 돼요. Nosotros tenemos que vencer a esa tentación. 얼마나 사탄이 아주 가장하고 거짓에 능숙한지 모릅니다. No sabemos qué tan engañoso es Satanás. 왜? ¿Por qué? 천사처럼 가정하거든요. Porque se disfraza como un ángel de luz. 좋은 말은 다 해요, 사단은. Satanás habla todas las cosas buenas, 육신에 위로하는 말을 다 해줘요. da todas las consolaciones carnales 예? 그 사람을 이해해 주는 것처럼 다 해줍니다. y se parece que está consolando, 근데 좋은 것들을 다 무너뜨리는 거예요. pero hace caer todo lo bueno. 하나님은 Pero Dios, 비록 힘을 들지만 하나님의 뜻을 이루는 것을 위해서를 해주면요, 힘은 드는데 결국은 하나님의 복을 다 받아내는 거예요. aunque se parezca muy cansado y aunque tenga muchos sufrimientos, al final Dios llena mucho más, 100배, 100 veces. más. 여러분 아브라함도 그랬죠? Abraham era así, 에이삭 그랬죠? Isaac también era así, 학곱 también. Jacob también. 여러분 아브라함 방 20개 사는 게 나아요? 한 나라 얻는 게 나아요? ¿Qué le parece mejor? ¿Tener una casa de 20 habitaciones o tener un país? ¿Cuál es? ¿A que en este mundo rique, poquito, tranquilo, es de mejor o al cielo? Una ciudad. A tú obedecer una 문화를 장사했던 10문화를 남겼어. Teniendo Una mina. mina, tuvo 10 minas. una 미나 장사해서 5문화 남겼어. Y trabajando con 5 minas, tuvo 5 minas. 주님 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo el Señor? 잘했다. Qué bien que hiciste. Tráelo. 5 ciudades. 집 5채가 아닙니다. Pero no es 5 casas, ciudades. 천국은요 거할 곳이 많아요. en el reino de Dios hay muchos lugares para morar. 하나님 우리에게 줄 것이 너무 많은 거예요. 영광이에요, 영광. Hay demasiadas cosas que Dios nos quiere dar. 그걸 주기를 원해요. Nos quiere dar. 그래서 우리는 훈련해야 돼요. Por eso nosotros tenemos que entrenar. 점점 바꿔가야 돼요. Cada vez tenemos que ir cambiando. 점점 말씀 붙잡아야 돼요. Cada vez tenemos que ir agarrando la palabra. 점점 하나님께 나를 보여드려야 돼요. Cada vez tenemos que mostrar a Dios. 우리의 말 하나님 받지 않습니다. Dios no recibe nuestra palabra. Tu vida, quiere verlo. Tu vida. 말은 잘해요. Habla bien, 아무것도 없어요. pero no tiene nada. 하나님 받지 않으셔요. Dios no la recibe. 그래서 믿음의 사람들이 다 이겼습니다. Por eso todos los antepasados de la fe vencieron. 아브라함 그 축복을 다 받아냈고
Abraham obtuvo toda esa bendición. 이삭도 다 받아냈습니다. Isaac también tuvo esa bendición. 야곱도 그래요. Jacob también. 야곱은 간사한 자예요. 간사한 자. Jacob era un mentiroso. 예? 여러분 구원받기 전에 우리는 야곱과 같은 삶이었어요. Y antes de ser salvos, también éramos como Jacob. 예? 간사한 자예요. 간사한 자. Éramos engañosos. 그런데 야곱은 하나님이 이스라엘이라는 이름을 바꿔줬어요. Pero al final Dios le cambió su nombre a Israel. 구원받고 야곱의 그 간사함, 육신적인 걸 하나님 벗겨내는 거예요. 이걸 다 벗겨내야 돼. Después de ser salvos, como Jacob, nos quita todos nuestros costumbres engañosos. 20년 동안 벗겨냈어요. 20년 동안. Dios entrenó a Jacob durante 20 años. 여러분 야곱도 축복 얻기 위해서 두 번을 형을 속였죠? Para obtener la bendición, Jacob engañó 2 veces a su hermano. 예? 그 복을 받아냈어요. Y al final obtuvo la bendición. 그러나 그 야곱의 간사함을 벗기는 데는 20년이라는 세월이 필요했던 거예요. Pero para sacar los costumbres engañosos de Jacob necesitaba 20 años. 그리고 다시 그 땅으로 돌아가는데 Y para volver a su tierra, 에서 형이 온다는 거예요. estaba viniendo Esaú, 400명의 군사를 데리고 온다는 거예요. trayendo a 400 soldados. 그랬으면 어때요? ¿Cómo es? 하나님 의지하는 법을 지금까지 배웠으면 어떻게 해야 돼요? Si aprendió a confiar en Dios, a seguir en Dios, ¿qué tiene que hacer? 네? 하나님 의지하고 가야 되는데 그렇지 않았죠. Tenía que avanzar confiando a Dios, pero no lo hizo así. 이제 몇 대를 나눠 가지고 이제 양과 짐승을 그리고 자기 아내와 처자식 그리고 자기는 맨 뒤에서 이제 야곱 형을 에서 형을 만날 준비를 하고 있는 거예요. Cada vez se preparaba para encontrar con su hermano. 그리고 야복강 앞에서 하나님의 천사와 끝까지 씨름합니다. Y en esa noche, Jacob luchó contra el ángel. 하나님, 나를 도와주지 않으면 나는 저 형을 만날 수 없습니다. Diciendo, Dios, si no me ayudas, no puedo ver a mi hermano. 하나님의 천사는 바로 하나님과 겨루는 거예요. 겨루는 거예요. Pelear, luchar contra el ángel de Dios, era luchar con Dios. 하나님과 의지해가지고 끝까지 하나님께 의지해가지고 하나님께로부터의 축복을 받아낸 거예요. Siguiendo a Dios y cada vez agarrando a Dios, obtuvo la bendición de Dios. 이제 하나님 의지하는 거를 이제 제대로 배운 거예요. Ahora aprendió a seguir a Dios, a confiar en Dios. 하나님이 야곱을 이스라엘로 바꿔준 거예요. Y entonces Dios le cambió su nombre a Israel. 이스라엘. 안테스, 야곱, 아우라, 이스라엘. 야곱, 엔가냐도로. 야곱, 수비다, 코스툼브라르, 카락테라, 셰노, 아우라. 여러분 이스라엘은 승리하는 사람이 승리하는 사람. Israel significa vida victoriosa. 우린 승리하는 사람이에요. 승리하는 사람. Nosotros somos quienes vivimos una vida victoriosa. 내 삶에 거기에 주저앉는 게 아니라 거기서 나와야 돼요. No tenemos que permanecer en nuestras vidas, sino tenemos que salir de ahí. 바뀌어야 돼요. Tenemos que cambiar. 우리도 승리하는 삶을 얻어야 돼요. Tenemos que tener una vida victoriosa. 이 수르베기아 여인이 그 사랑하는 딸이 병들었는데 예수님 앞에 나왔어요. Una mujer tenía una hija que estaba enferma. 예수님, 내 딸 좀 귀신을 내쫓아 주십시오. Y esa mujer pedía hacia Jesús, Jesús, por favor, se salva a mi hija. 예수님 뭐라 그랬을까요? ¿Qué dijo Jesús? 들은 척도 안 해. No lo oyó, no escuchó. 들은 척도 안 한다는 건 그 여인을 무시하고 있는 거예요 지금. Eso significaba que Jesús estaba ignorando a esa mujer. 여러분 아내가 남편한테 막 불릅니다. La esposa grita a su esposo. 남편이 들은 척도 안 해. Pero si el esposo no lo escucha, 아내가 뭐라고 생각해요? ¿qué pensaría la esposa? 날 무시하네? ¿Me estará ignorando? 그럴 수 있죠? Podría ser así, ¿no? 회패가 나를 불러? Jefe, mi jefe me está llamando, 들은 척도 안 해? pero ni lo escucho. 그럼 뭐 하는 거야? Entonces, ¿qué está haciendo? 나
나 그 직장 다니기 싫어. Entonces sería como hablar que quiero dejar mi trabajo, ¿no? 그렇죠? Es así, ¿no? 교회가 나에게 부르고 있어요. La iglesia me está llamando. No quiere escuchar, no quiere inclinar. 근데 그 여인은 안 그랬어. Pero esa mujer no era así. 예수님이 들은 척도 안 했는데 계속 부르짖는 거예요. Jesús no escuchó a esa mujer, pero esa mujer seguía gritando a Jesús. 그 주변에 제자들이 예수님 빨리 병 고쳐서 보내요. 너무 시끄러워. Entonces los discípulos decían a Jesús, Jesús, rápidamente salve a la hija de esa mujer y porque está gritando mucho. 예수님 뭐라고 그랬어요? ¿Qué dijo Jesús? 자, 무시를 떠나서 이제는 그 여인을 완전히 업신여기는 거예요. Entonces, más que ignorar, se trataba como si esa mujer no hubiera en ese lugar. 나는 하나님의 택한 이 유대인들을 위해서 왔지 이방인들을 위해서 오지 않았다. Yo vine para el pueblo escogido de Dios, pero no para los pueblos del mundo. 자녀의 떡을 취해서 개들에게도 마땅치 않다. 개. 떡을 개들에게 주지도 않는다. Como los hombres que no dan sus panes hacia los perros. 이방인을 개 취급했던 거예요. 개 취급. Entonces Jesús trató a los gentiles como un perro. 엄청난 무시를 한 거예요. Era una ignoración muy grande. 그런데 그 여인은 Pero esa mujer 그런 무시가 중요한 게 아니에요. no le importaba esa ignorancia, 자기 딸을 고치는 게 중요한 거지. sino le importaba más a salvar a su hija. 주님, Señor, 개들도 그 주인의 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까? mínimamente aún así los perros comen de la comida que se cae de su dueño. 불쌍히 여겨주십시오. Por favor, Me misericordia. tenga misericordia de mí. Por favor. 예수님이 그 여인을 보시고 칭찬하셨어요. Y Jesús, mirando a esa mujer, felicitó. 예수님이 너무 기쁜 거예요. Porque Jesús estaba muy feliz. 그 여인이 끝까지 자기 딸 귀신 쫓는 거 그거 붙잡고 예수님 끝까지 붙들었거든요. Porque para salvar a su hija, esa mujer agarró hasta el final a Jesús. 결국 딸을 고침받았어요. Y al final, su hija fue salvo. 야곱이 하나님 예수님과 씨름해갖고 그 축복을 딱 받아내고 하나님 딱 의지하듯이 이 여인도 그렇게 했던 거예요. Como Jacob agarró a Jesús hasta el final para obtener esa bendición, esa mujer también agarró a Jesús. 결국 축복을 받아냈어요. Y al final obtuvo la bendición. 결국 승리했어요. Y al final obtuvo la victoria. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 하나님이 우리를 구원하셨죠. Dios nos salvó. 우리에게 미션을 주신 거예요. Nos dio una misión. 우리 그걸 이루어가야 돼요. Tenemos que ir cumpliendo. 그러기 위해서 우리 육체적인 것들이 훈련해야 돼요. Y para eso tenemos que entrenar a nuestro cuerpo. 세 가지 훈련해야 됩니다. Tenemos que entrenar tres cosas. 세상에 죄 버리는 거 훈련해야 되고 Tenemos que dejar los costumbres del mundo. 돈 하는 거 버려야 돼요. Tenemos que dejar todo lo que seguimos al dinero. 그리고 게으른 거 버려야 돼요. Tenemos que dejar nuestra perecidad. 그럴 때 승리하는 삶을 살 수 있는 거예요. Y de esa forma podemos vivir una vida victoriosa. 왜? ¿Por qué? 마귀는 이거 가지고 오거든요. Porque Satanás viene con todas esas cosas. 아담을 시험할 때 이 세 가지 가지고 시험해서 결국 아담을 무너뜨렸어요. Satanás tentó a Adán con estas tres cosas y al final Adán se cayó. 잠시는 넘어질 수 있어요. 잠시는. Por un rato podría caerse. 근데 우리는 Pero nosotros 일어나야 돼요. tenemos que levantar. 그리고 또 가야 돼요. Y otra vez tenemos que andar. 우리도 세 가지 시험 이겨야 돼요. Tenemos que vencer a estas tres cosas. 그럴 때 하나님이 너 잘했어. 이스라엘. Entonces Dios nos diría, qué bien que hiciste, Israel. 이만한 큰 믿음의 여인이다 이거예요. Jesús
felicitaba a esa mujer diciendo, esta mujer es una mujer de fe. Vamos a buscar Marcos 4. Versículo 21. Leamos juntos. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerle debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? 이 하나님의 등불을 이렇게 말 아래 두지 말라는 거예요. Que no dejemos la luz por debajo del almud, la luz de Dios en debajo del almud o debajo de la cama. 알뭇 깨십니까? 알뭇. 알뭇 깨십니까? 이게 곡물을 이렇게 담는 이 그릇이라고. Es un plato para dejar cereales. 그러니까 이 먹고 사는 걸 가지고 하나님의 이 등불, 이 귀한 그리스도인의 삶을 막아두지 말라 이거예요. Entonces, que no tape con problemas de la comida o con problemas de vivir hacia la vida para vivir por Dios. 하나님께 의지하고 경제적인 것도 하나님께 다 의지하고 Confiando en Dios, dejando todas nuestras problemas de la vida hacia Dios, que vivamos con Dios. 또 Después, debajo de la cama. 이건 뭔 말이에요? ¿qué significa esto? 이 까마. 이 빛을 하나님의 등불을 이 침상 밑에 두지 말라 이거예요. Que no deje la luz de Dios debajo de la cama. 게으르지 말라 이거예요. Que no sean perezosos. 게으르지 말라. 왜? 신앙생활하는데 게으름이 적이라는 거 아셔야 돼요. Tienen que conocer que cuando vivimos la vida cristiana, la perecidad es nuestro enemigo. 게으른 사람 마귀도 안 써. Los perezosos, ni siquiera Satanás lo usa. Satanás no usó. ¿A quién? Perezoso no usó. 여러분, 언제까지 우리가 맨 뒷공문이 맨날 늦게 다닐 거예요? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hacia el mundo? ¿Hasta cuándo? Siempre reunión último llegó. La palabra último llegó. Ya, nueva alma, ya avanzar. Nueva alma, Señor, rápidamente. Eso hay que practicar. Último, Lucas, vamos a buscar Lucas. Lucas, capítulo 16. Perdón, 11:33. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. 그래서 하나님의 이 그리스도인의 삶을 죄 아래다가 두지 말라는 거예요. Como dice en esta palabra, que no dejemos esa luz por debajo del pecado. 이제 죄 생활을 자꾸 멀리하고 우리를 새롭게 만들어 가야 돼요. Cada vez tenemos que alejarnos más de la vida pecaminosa. 다 지나간다고 돼 있어요. Porque todo pasa. 이 세상도 그 정욕도 다 지나간대. Todo pasa. Este mundo pasa. 하나님 안에서 살아왔던 거 그것이 남고 영원한 것으로 바뀌는 거예요. Y solamente queda en todas las cosas que habíamos vivido por Dios. 우리가 하나님의 것으로 붙잡고 살아가야 돼요. Tenemos que vivir agarrando por el Señor. 그거 남습니다. Solamente queda eso.
주 안에서 교회 안에서 수고한 거 그거 남아요. Solamente queda lo que habíamos trabajado y vivido en dentro de Dios. 여러분 무엇을 수고하고 삽니까? ¿Con qué vivimos en el mundo? 무엇을 위해서 삽니까? ¿Para qué vivimos? 어떤 눈물을 흘려봤습니까? ¿Qué lágrimas? ¿Para qué lágrimas tuvieron? 그거 주님이 다 계산하셔요. Dios calcula todo eso. 말씀 붙들고 사는 것은요, 그 말씀을 이루어 가려고 노력하는 거예요. Vivir agarrando la palabra es vivir y es esforzarse para agarrar la palabra. 근데 잘 안 돼요. Pero no es fácil. 왜? ¿Por qué? 내 육체가 강하니까. Porque mi cuerpo es muy fuerte. 에? 나 자신을 놓아야 되는데 Tengo que soltar a mí mismo. 잘 안 돼요. Pero no es fácil. 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 그러니까 우리가 하나님께 기도하고 Por eso tengo que orar a Dios. 같이 Y siendo unidos, 힘을 합쳐서 uniendo la fuerza, 그 일을 이루어가는 거예요. tenemos que cumplir ese trabajo. 에? 그러니까 같이 하는 사람이 필요한 거예요. Entonces necesitamos personas quienes nos acompañen. 근데 같이 하는 사람이 항상 육신의 사람이에요. Pero quien nos acompaña siempre vive carnalmente. 우리는 같이 하는 사람이 누구냐가 참 중요한 거예요. Por eso es muy importante las personas que estén a nuestro alrededor. 내가 좀 대비해. Aunque yo sea débil, 그럼 누구하고 같이 해야 돼? entonces ¿con quién tengo que estar? 끼리끼리. ¿Con los débiles? 데빌레스. 아, 데빌레스. 그럼 ¿cómo hacemos? 데빌레스. 아, ya no puede ir. 그럼 al lado. Ah, sí, yo también no puede ir. Ya queda nomás. Débiles. Hermano, no puede ir. 그럼 al lado, ¿qué hace? Ah, también yo. 근데 vamos. Débil. Ay, no puede. Ya yo tampoco. tonto. 우리는 누구하고 가까이 지내느냐에 따라서 내 신앙이 발전이 오느냐 그렇지 않느냐가 생기는 거예요. Entonces, dependiendo a la persona con quien estamos, también podría crecer nuestra fe o podría caernos. 누구하고 대화하느냐가 중요한 거예요. Es muy importante con quién conversamos. 만나면 그냥 세상 얘기하고 세상 자기 좋은 얘기하고 이런 얘기하는 사람하고는 좀 멀리해야 돼. Tenemos que alejarnos con personas que solamente hablan de las cosas del mundo. 왜? ¿Por qué? 내 영혼을 무너뜨리는 사람이 될 수 있는 거예요. Porque podría ser persona que me haga caer mi fe. 항상 말을 할 때 교회 입장에서 말하는 사람은 좋은 사람이에요. Siempre cuando habla, quienes hablan pensando en la iglesia son personas buenas. 힘은 약한데 바모스 하는 사람이 아니모 하는 사람은 좋은 사람이에요. Aunque sea débil, quien diga ánimo es una buena persona. 그건 좋은 사람. 그런 사람은 같이 해야 돼요. Tenemos que estar con esas personas. 그러면 내 영혼이 기뻐요. Entonces mi alma se alegra. 근데 막 붙잡아 무시하고. Pero cada vez agarra y ignora. 그리고 위로해줘. Y cada vez da consolaciones. 이게 falso consolación. La cruz. Sufrir o liviano. Sufrir o liviano. Sufrir. Ya no. Ya nosotros estamos difícil también. No, ellos pueden ser así. como su alma agarró. 그래서 자기보다 좀 더 나은 신앙생활을 하는 사람. Entonces, quienes vivan una vida mejor, una vida de fe mejor. 그런 사람하고 자꾸 교제하고. Personas que tengan una fe más fuerte, tenemos que estar con esas personas. 더 수고하려고 하는 사람. O las personas que intenten a servirse más. 더 많이 수고하는 사람. O los que sirven más. 그걸 향해 가는 거예요. Tenemos que ir con esas personas. 더 일찍 오는 사람. O los que llegan temprano. 더 늦게 가는 사람. O los que van más tarde. 복 받아요, 복 받아. Tienen bendiciones. 보세요 한번.
Miren, 보세요. miren, 그게 어떤 복이 오는지 한번 보세요. miren qué bendiciones llegan. 반드시 하나님 복 주십니다. Sí o sí, Dios bendice. 성경 누가복음에 안나라는 선지자는요, 예수님을 메시아를 기다려요. Si vemos a Lucas, una profeta llamada Ana esperaba a Mesías. 교회 문에서 늘 기다리고 있어요. Cada día esperaba en la puerta 결국 그 안나의 소원을 하나님 들어주셨어요. y al final Dios cumplió el deseo de Ana. 메시아를 봤던 거예요. Vio a Mesías. 예? 우리도 교회 생활을 그렇게 해야 돼요. Nosotros también tenemos que vivir de esa forma. 예? 점점 바꿔가야 돼요. Cada vez tenemos que ir cambiando. 예? 교회 안에 일꾼을 쓰는 요인을 봅니다. Cada vez tenemos que ver a los que sirven a Dios. 물론 그 요건이 충족돼서 쓰지는 않아요. 그러나 그렇게 노력하면서 같이 가는 거예요. Claramente, Dios no usa a alguien que Dios no usa a alguien porque esa persona ya está preparado completamente. 이제 시간이 지나면요, 하나님을 사랑하는 사람이 더 많이 나타나고, Tenemos que ver por qué Dios lo usa. Y cada vez que pasa el tiempo, hay más personas que amen a Dios. 순종하려는 사람이 많이 나타나고, Y cada vez aparecen más personas que intenten servir a Dios. 그런 사람을 하나님 부르시고, Dios lo llama a esas personas. 그리고 주님의 일을 하게끔 하시고, Y Dios hace trabajar 그리고 많은 축복을 주는 거예요. y llena con bendiciones. 구원받은 것도 큰 일인데, Es algo muy grande recibir la 교회 안에서 salvación. 봉사할 수 있는 기회를 주는 건요, 어마어마한 큰 축복이에요. Y la bendición es la oportunidad de poder servir en la iglesia es una bendición tan grande. 예. 주님 만날 때 칭찬이 있는데요. Porque cuando veamos a Dios, Dios nos felicita. 봉사하면서 이제 곧 배우는 거예요. Y cada vez trabajando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, 뭘 배워요? aprendemos. ¿Qué aprendemos? 크로스, sufrimiento, necesita aguantar. Viene bendición. 왜? ¿Por qué? 성경에 그런 사람이 많잖아요. Porque en la Biblia hay muchos así. 교회만 나오는 사람이 있고, Hay quienes salen solamente en la iglesia. 교회에 나오면서 봉사하고 수고하는 사람이 있고, Hay quienes trabajan y sirven en la iglesia. 더 많이 수고하는 사람이 있어요. O hay personas que sirven aún más. 그리고 자기를 전부를 드리는 사람도 있어요. Y también hay quienes se entregan completamente a sí mismos. 여러분, 그 축복이 같을까요? ¿Tendrá la misma bendición? 상급이 같을까요? ¿Tendrá el mismo galardón? 아니에요. No. 우리는 자기보다 못한 사람 바라보면 안 되고 위를 바라보고 가야 돼요. No tenemos que mirar hacia atrás, y sino cada vez tenemos que ir mirando hacia arriba. 그러면 내 삶에 승리하는 삶을 살게 돼요. Y de esa forma podemos vivir una vida victoriosa. 예수님도 이기셨고, Jesús también venció 그리고 예수님이 연약한 자들을 위해서 도우신다고 약속해 주셨고, y también prometió ayudar a los débiles. 믿음의 사람들이 다 승리하고 살아갔어요. Y todos los antepasados de la fe tuvieron una vida victoriosa. 그러나 넘어진 사람도 있었다는 거예요. Pero también hubo personas quienes cayeron. 우리는 어디를 바라보고 쫓아갈까요? Nosotros, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? 네? 주님 바라보고 쫓아가야 되지. Tenemos que andar mirando al Señor. 네. 그 길은 이 땅에서의 수고와 눈물과 희생입니다. Y ese camino es el sufrimiento y la dificultad y las lágrimas que tenemos en este mundo. 주님 나를 도와주십시오. Señor, ayúdeme por favor. 네. 그렇게 기도하고 쫓아가는 사람은요, 반드시 승리하게 돼 있어요. Quienes sigan de esa forma verdaderamente tienen una vida victoriosa. 그리고 좋은 말씀은 가서 나누세요. Y si tienen palabras buenas, compartan. 네? 남편한테 가서 얘기하고, Hablen a sus esposos. 아내는 아내에게 얘기하고, Y las esposas, hablen a su esposo. 네? 자기 자녀들에게도 얘기하고, También hablen a los hijos. 입 다물지 말고. No se queden callados. 그럼 배워야 돼요. Tenemos que aprender. 배운 거 순종해야 돼. Tenemos que aprender y obedecer. 그 순종하면 힘을 얻어요. Y si obedecemos, obtenemos la fuerza. 내 영혼이 즐거워. Y mi alma se queda contento.
여러분, 순종하면 즐거워 안 즐거워요? Si obedecen, ¿se ponen contentos o no? 즐거워요. 순종 안 하면 Se alegran. Y si no, 목이 굳어져. el cuello se pone muy duro. 순종하면 Si obedecen, 고개가 숙여지고 cada vez se baja el cuello. 능력이 되는 거예요. Y cada vez tienen más poder y fuerza. 내가 변하고 Yo voy cambiando. 가정이 변하고 Y mi familia se cambia. 주변이 변화돼요. Y todo mi alrededor se va cambiando. 하나님이 박수 쳐줍니다. Entonces Dios aplaudiría por mí. Por eso, aquí dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리에게 구원의 축복을 주셨습니다. Nos diste la bendición que es la salvación. 주님 다시 만날 때 영광스러운 모습으로 만나기를 또한 기도합니다. Oramos para que el día en que te veamos, podamos verte con gloria. 많은 믿음의 선진들이 믿음을 이기고 세상을 이기고 주님 앞에 영광 가운데 들어갔습니다. Muchos antepasados de la fe vencieron al mundo y sirvieron por ti, vivieron sirviendo a ti, Señor. 우리 또한 그 승리하는 삶을 사모합니다. Nosotros también amamos a esa vida victoriosa. 우리의 육체적인 삶과 또 하나님 보시기 합당치 못한 습성들 말씀으로 이겨나갈 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vencer a todos esos costumbres carnales y a todos los costumbres del pecado. 아브라함에게 약속하신 그 약속의 말씀 우리도 내 삶을 통해서 온전히 이루어가기를 원합니다. Todas las promesas que diste hacia Abraham, también queremos obtener esa promesa. 독자 이삭을 바치듯이 우리의 모든 생애를 주님께 바칠 수 있는 거룩한 믿음이 되기를 원하옵니다. Como a Abraham te entregó su primogénito, también queremos entregarte toda nuestra vida. 우리의 삶을 교회 생활을 통해서 또 훈련 받기를 원하옵니다. Queremos ser entrenados por medio de la vida de la iglesia. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.